سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بصحه جيده. انا صافا الحمد لله. دونك كيما راكم تشوفوا راني وليت لكم جو ميكسوز انورمون على الغياب اللي دار مده طويله. الله غالب جافي دي زامبيشمون، كان عندي شغلات قرايه منا سي با فاسيل نحط لكم على بالكم مونتاج يدي بزاف وقت. جو ميكسوز انكور اون فوا. دونك اليوم راح نفرحكم، جبت لكم دي سوبر بون بلان رايحين فريمون يعجبوكم، que ça soit qualité quantité même la qualité تاع لا فيسل même le prix. franchement نجيب لكم غير حاجه هايله وهبال. تابعوا معايا لا فيديو حتى لا فان، نقولكم مشاهده طيبه. دونك البنات كيما قلت لكم راني جبت لكم لو بروميير لو دو فيسيل، كيما قلت لكم لو دو 5 بول فير. كيما راكم تشوفوا في لا فوتو عندكم اون سيري دو 5 بول فير. واش ديروا فيهم؟ باغ اكزومبل قعدت لكم ماكله ولا طيبتوا ان غراتان شواز نيمبورط كل حاجه طيبتوها وفضلات لكم، ديروهم دون لي بواط هادو وخلوهم، ديروهم دون الفريجيدير هكا كي سخون كونسيرفي وما يخسروش. فوالا عندكم لو بوتي من لو تري بوتي حتى لو بلو غران. هاولي كيفاش يجوا. حنوري لكم ان اكزامبل. Franchement, c'est un très très bon plan. Voilà. Je vais vous préciser que c'est du verre. Voilà. خام le plastique. même الماكلة كي تخلوها ما راح تفسد وما تخرجش ريحة ديالها. فوالا. فوالا البنات، راني درت لكم quelques exemples. ما درت لكمش لي 5، درت لكم برك 3. le très petit, le plus petit. شوفوا كيفاش يجي. Voilà, جداد pour préciser. Le plus petit, le moyen, voilà, يجي تحت هاد le petit et le plus grand. voilà كيفاش يجي. le plus grand franchement يرفد بزاف. والداخل كاين les deux autres bols اللي بقاو اللي هما هم لي كولور كوفيركل. voilà جيسبر عجبوكم. و لو بري ديالها على بالي كامل راكم تسناو لو بري يدير 400 دينار. franchement ماشي كامل غالي، un prix raisonnable. On va passer le deuxième vaisselle اللي شريت. franchement c'est un coup de cœur aussi. شوفوا كيفاش عاملين يهبلوا يجوا صغيورين هكا تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا. سي simple et beau. هادو واش ديروا فيهم؟ je vais vous donner quelques exemples. انا personnellement حندير فيهم لي موس شوكولا، ماشي كبار بزاف ماشي صغار بزاف، ويغداو لداخل فوالا لا بواط ديالهم يغداو لداخل 6. فوالا j'adore كيفاش عاملين simple et beau. voilà وديروا فيهم لا موس شوكولا كونتيتي ترفد كونتيتي اون كونتيتي اللي ياكلوا يشبعوا بها. فوالا لو بري ديال هاد لو ديال هاد لي فير لي فيرين يديروا 500 دينار. قلت لكم لي بري هادو اللي وريت لكم سي دي سوبر بون بلان وماشي غاليين بزاف. Voilà, je vous donne un petit peu quelques exemples. Voilà, quelques modèles. On passe à la troisième vaisselle اللي شريت. هادو تاني سي دي سوبر بون بلان، انا عجبوني سون براتيك. دوك نعطي لكم شاك ما نوري لكم ان لون، نعطي لكم ان اكزامبل واش راكم رايحين تقدروا ديروا بيهم. شوفوا شحال هايلين يهبلوا. بون هادو باغ اكزومبل كونت vous faites un tiramisu, là vous faites des crèmes dessert, des flancs كامل راكم حابين ديروا هادوك تاع لي كوش un gâteau une crème un gâteau une crème ainsi de suite. ولا ديروا un flan يبانوا لكم لي كوش ديالكم. دونك لي كوش يبانوا très très bien. ou le couvert ديالهم il rajoute un plus اللي هو كي تحطوهم في الفريجيدير الريحه ديالهم ما تخرجش، ولا الريحه تاع الفريجيدير ما تدخلش داخل لي فيرين هادو. اون بليس دو سا لا كروت هذيك اللي تكون من الفوق تاع لي موسو لي جو دير لي تيراميسو ولا لو فلان ديالكم. دونك كيما قلت لكم اون بليس هذيك لا كروت اللي تكون هنا لا ديرنيير ايتاب، لا كروت اللي تكون هنا تاع لو تيراميسو ولا
ولا جو سي با انا لو فلون ما تيبش بهاد لو كوفرك ما تيبسهاش دونك تقعد موالوز. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ou le prix تاع هادو bon les 3 25 000 ou les 6 500 dinars. Franchement c'est des prix قلت لكم يهبلوا raisonnable ou franchement c'est un très très bon plan. Et la dernière vaisselle اللي شريت كيما راكم تشوفوا هادو وين يديروا فيهم l'huile la vinaigrette كامل. Ils sont aussi pratiques. عندهم le couvercle en bambou كيما راكم تشوفوا. Voilà. moi j'ai adoré يغداو زوج لداخل دونك دو بوا تشوفوا لور كوفركل ديروا هكا يتيان ما يخرج والو. فوالا هادو 25000 وحده دونك لي دو à 500 dinars. قلت لكم سي دي بري فرانشمون هبال raisonnable ou même la qualité de la vaisselle j'adore juste magnifique. J'espère que la vaisselle اللي وريت لكم اليوم et les bons plans vous ont plu. ومعليا غير نقول لكم ديروا جيم abonnez-vous à ma chaîne YouTube. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله pour d'autres vidéos ou là pour d'autres recettes pourquoi pas. Bon, bisous à toutes. Merci. Salam.